అమెరికాలోని న్యూ జెర్సీలో శ్రీ సాయిదత్త పీఠం పరిధిలో కొనసాగే శ్రీ శివ విష్ణు దేవాలయంలో అమెరికాలోని బీజేపీ నాయకులు సుదర్శన హోమంను ఆదివారం ఏప్రిల్ 28వ తేదీ వైభవంగా నిర్వహించారు. అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో భక్తులు హోమంలో పాల్గొన్నారు. ఆప్కి బార్ 400 పార్ అంటూ నినాదాలు చేస్తూ భారత్లో బీజేపీ గెలవాలని, నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వం దేశానికి, ప్రపంచానికి చాలా అవసరమని వారు అన్నారు. ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్, వికసిత్ భారత్, మినిమం గవర్నమెంట్, మాక్సిమం గవర్నెన్స్ కేవలం బీజేపీతోనే సిద్ధిస్తుందని అమెరికా బీజేపీ అభిమానులు అన్నారు. ప్రపంచంలో నేడు భారత్ జోక్యం లేదని, ప్రపంచంలోని భారీ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సాధ్యం కావడం లేదని, విశ్వగురువుగా భారత్ ఎదిగిందనేందుకు ఇంతకంటే నిదర్శనం ఏముంటుందని వారు పేర్కొన్నారు. న్యూజెర్సీలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ సుదర్శన హోమం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందని, ఎక్కువ సంఖ్యలో బీజేపీ సపోర్టర్స్ ఈ హోమంలో పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సైతం మహాకూటమి అధికారంలోకి వస్తే మరోసారి డెవలప్ ఊపందుకుంటుందని వారు అంటున్నారు. रोम व्यापक रोम व्यापक ये प्रतिकूल ग्रह पर प्रयोग पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्र प्रतिबंधक दुष्टग्रह राक्षसबाध नाशनार्थम देहे पादादि शिरोपर्यंतं शिरोदि पादपर्यंतं व्यापितः सर्व दुष्टग्रह राजबाध प्रशमन पूर्वकं मम भारतीय जनता पार्टी पुनः अधिकार आगमन सिद्ध्यर्थम अखंड विजय प्राप्त्यर्थम जन आमोदित कार्य साफल्यता सिद्ध्यर्थम सर्वजन आकर्षण सिद्ध्यर्थम आतर्किक आगत महाविपत् उदार्थम सर्व शत्रुबाध निवारणार्थम राजद्वारे राजमुखे सकल सभे सर्व न्यायालये अखंड विजय प्राप्त्यर्थम सर्वजन वशीकरण सिद्ध्यर्थम सर्वदुःख निवृत्त्यर्थम सर्वदुष्ट अरिष्ट प्रयोग उपद्रव निवारणार्थम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्रीरामचंद्र परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम श्री विजयवल्ली समेत श्री सुदर्शन पेरुमाळ अनुग्रह सिद्ध्यर्थम संकल्पित एकात्मिक एकपुंड पूर्वक मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थम धन कनक वस्तुवाहन अभिवृद्ध्यर्थम सर्वग्रह दोष निवारणार्थम सर्वरोग निवारणार्थम श्री विजयवल्ली समेत श्री सुदर्शन स्वामी अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम अत्यंत शुभ फल अवाप्त्यर्थम धन धान्य हिरण्य रत्नादि अविच्छिन्न सिद्ध्यर्थम सुदर्शन परिपूर्ण नारसिंह परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये इति संकल्प्य అమ్మ మీ గోత్రం ఉపనీల గోత్రోద్భవస్య మృగశిరా నక్షత్ర జాతస్య శ్రీకాంత్ రామదేశ आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये రామదేశ పునరుసు నక్షత్ర జాతస్య రుద్రాం రామదేశ कर्म करिष्ये इति మృగశిరా संकल्प्य నక్షత్ర లోకానామదేశ మృగశిరా నక్షత్ర వేదాంశ రామదేశ కమలం రామదేశ దైశాంశ వైనవ గోత్రోద్భవస్య पुनः
विश्वक्सेन प्रार्थनं कुर्यात् सज्जन नाम देशा मूला नक्षत्र जातस्य विश्वक्सेनं च दुर्बाहुं सिंहचक्रगदाधरम् आसीनं तर्जनीहस्तं विश्वक्सेनं समाश्रये ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि विश्वक्सेनदेवताभ्यो नमः अतः आवाहनं करिष्ये विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् विश्वक्सेनदेवताभ्यो नमः अभ्यं परिकल्पयामि पार्श्वं परिकल्पयामि आचमनं परिकल्पयामि स्नानं परिकल्पयामि ॐ सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः दिव्यः विश्वक्सेनदेवताभ्यो नमः दिव्या हरिद्राणि कुङ्कुमा परिमलद्रव्याणि समर्पयामि अस्याः प्रणाम स्थापका प्रतिमा अङ्गीकरमुद्रां प्रदर्श्य विश्वक्सेनदेवताभ्यो नमः पुनः स्नानं परिकल्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्धे अक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतार्धे अक्षतान् समर्पयामि अतः पुष्पाणि समर्पयामि ओम विश्वक्सेनाय नमः ओम सूत्रवत्या समेताय नमः ओम सेदेशाय नमः ओम शोभनांगाय नमः ओम मणिकुण्डलधराय नमः तप्तकाञ्चनभूषणाय नमः ओम हरिभक्तराय नमः सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ओम विश्वक्सेनदेवताभ्यो नमः ततः दीपमुद्रां प्रदर्श्य धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि रम्भाफल काश्मीरफल बहुबीजफल नैवेद्यनिवेदयामि शोषणदाहनं प्लावनानि सुरभिमुद्रान् अमृते कृत्वा ॐ मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि हस्तप्रक्षालन पादप्रक्षालन गण्डूषण ताम्बूलं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः अतः क्षमापण नमस्कारान् समर्पयामि ॐ विश्वक्सेनाय मङ्गलनीराजनम् ॐ विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् ॐ मानवः क्षीरजातवेदो कामस्य पुरुषं जगतो अभिप्रदग्नाहि श्रिया मा परिपादय विश्वक्सेनदेवताः दिव्यमङ्गलनीराजनं समर्पयामि बोल विश्वक्सेन भगवान् की विश्वक्सेनया ध्यानावाहन षोडशोपचार पूजया भगवान् सर्वात्मक सर्वं श्री विश्वक्सेन सुप्रीता सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तो भवन्तु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु विश्वक्सेनदेवताभ्यो नमः क्षमा प्रणमानय विश्वक्सेनदेवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तो भवन्तु विश्वक्सेनं यदा स्थानं प्रस्थापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च अस्याः विश्वक्सेन प्रसादेन यजमानस्य शिरसा गुरुणामि विघ्नमस्तु विश्वक्सेनदेवताभ्यो नमः विश्वक्सेन प्रसादं शिरसा गुरुणामि तदेकत्वेन अस्या सन्नो देवी मन्त्रोदकेन कलशं स्थापयित्वा ॐ सन्नो देवी रवीष्टयामो भवन्तु वेदये पुनः ॐ तच्छन्योरावरुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तिनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्चितातवेशजं सन्नो हस्तोद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति 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 ततः कलशोदकेन सुदर्शन भगवान् आवाहयिष्ये ॐ सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् प्रणाम अस्या स्वागत प्रणाम पद्म शङ्ख चक्र गदा वनमालमुद्रां प्रदर्श्य कलशस्योपरि सुदर्शनचक्रान् आवाहयिष्ये चक्रमुद्रां प्रदर्श्य आवाहयिष्ये ॐ सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् आकलशेषु मंत्रोदकेन आवाहनं करिष्ये ॐ आकलशेषु धावति पवित्रे वर्षि च
देव मुग्धैर् यज्ञेषु वर्धते कलशस्योपरचूतपल्लवादीतिदाय तदेकत्वेन अस्यासोदकं नारिकेलफलं निक्षिप्य या फलनीर्या फला पुष्पाया च पुष्पिनी बृहस्पतिरुद्रस्वगुंहसः अस्याः फला निक्षिप्य सुदर्शनदेवता अर्घ्यपरिकल्पयामि। ओं भगवते सुदर्शनाय नमः। ओं अचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः उचक्राय स्वाहा ज्वालाय शेषक्राय स्वाहा अस्त्राय वटु ततः सुदर्शनचक्रदेवता आवाहन अर्घ्यमाद्याचमनं समर्पयामि दिव्य ऊर्ध्वपुण्ड्रान् समर्पयामि। ओं नमो भगवते सुदर्शनाय नमः। ऊर्ध्वपुण्ड्रान् समर्पयामि हरिद्राचूर्णान् समर्पयामि दिव्यः श्रीगन्धं समर्पयामि। विश्वक्सेनदेवताभ्यो नमः सुपुष्पाणिं समर्पयामि। ओं विश्वक्सेनाय नमः। ततः वस्त्रान् समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। ततः धूपमाग्रापयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय सुदर्शनाय नमः। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। ओं ततः सुदर्शनप्रीता सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तो ब्रुवन्तो सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः। ततः फलानैवेद्यनिवेदयामि शोषणदाहनप्लावनानि अतः ॐ हं 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 इदमिदं गृहाण स्वाहा नैवेद्यनिवेदयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः। मङ्गलनीराजनं समर्पयामि। ॐ सुदर्शनाय हेतिराजाय नमः। ॐ सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात्। ॐ रं सहस्रारहुं पड मङ्गलनीराजनं समर्पयामि। ॐ सुदर्शन भगवान् की अनया ध्यानावाहन षोडशोपचार पूजया भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री सुदर्शन विजयवल्ली समेत सुदर्शन स्वामिनः सुप्रीता सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तो ब्रुवन्तु तदेकत्वेन रक्षासूत्रोदकेन आवाहनं करिष्ये। अतः एकान्तिक एककुण्डात्मक श्री सुदर्शन नारसिंह स्वामिनः होम संपूर्णता सिद्ध्यर्थं तेषु प्रथमतः रक्षासूत्रपूजां करिष्ये। रक्षासूत्रोदकेन अर्घ्यपाद्य आचमनीयं दद्यात् गन्धपुष्पाक्षतान् निक्षिप्य ॐ सुदर्शनोदकेन आवाहनं करिष्ये। रक्षासूत्रोदकेन अपराजितं मन्त्रोदकेन आवाहनं करिष्ये। ततः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषध अस्त्र शस्त्राणि संहर संहर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वृद्धय वृद्धय शत्रो नाशय नाशय। ओं नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वाला परिहिताय सर्वदिक्षोपनहराय ऊभट् ब्रह्मणे परज्योतिषे ओं रं सहस्रार ऊभट् स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहं। श्री सुदर्शन नारसिंह स्वामिनः रक्ष रक्षः। सुदर्शन नारसिंह स्वामिने नमः। अत्र आवाहनं करिष्ये। धूपमाग्रापयामि। रक्षासूत्रोदकेन धूपदीपशुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। रम्भाफल नैवेद्यं निवेदयामि। मधुरफल नैवेद्यं निवेदयामि। प्रोक्षा परिशिञ्चामि। अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि शोषणदाहनप्लावनानि ओं नैवेद्यं निवेदयामि। मङ्गलनीराजन दीपं सन्दर्शयामि। ओं मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयप्राणाय चक्रवर्तितनूतनाय सार्वभौमाय श्री ओं मङ्गलं नरसिंहाय मङ्गलं गुणसिन्धवे मङ्गलानां निवासाय यादाद्रीशाय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरें पदाचार्य पुरोगमै सर्वैः च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। श्री भूनीला समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः दिव्य चरणारविन्दयो अस्य श्री विजयवल्ली समेत श्री सुदर्शन स्वामिनः चरणारविन्दयो अखण्ड विजय प्राप्त्यर्थं समस्त शत्रु पराभव सिद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य रक्षाबन्धनं करिष्ये।
नखाय विद्महे दीक्षधर्मश्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। सहस्रादित्य संकाशं सहस्रभदनं प्रभुं सहस्रादो सहस्रारं प्रपद्येहं सुदर्शनम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मुक्तिनमाम्यहम्। శ్రేయాంసి బహువిఘ్నాన్ని కార్యారంభే గణేశస్య పూజయత్రదః అన్నారు. మొట్టమొదటిగా కూడా విశ్వసేనులు వారు వైకుంఠంలో నిత్య సూర్యులలో విశ్వసేనులు వారు సేనానాయకుడు ఆయన్ని ఆవాహన చేసి అత్య పాద్యాలన్నీ ఇచ్చి అయ్యా ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము నడిపిస్తున్నాం, ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా అవిఘ్నంగా కొనసాగాలి, మా సంకల్పాలన్నీ శుభంగా ఉండాలని విశ్వసేన ఆరాధన. అంటే మనం గణపతి వైదిక ధర్మంలో గణపతిని ఆరాధన చేసి వైష్ణవ ధర్మంలో ఆ యొక్క విశ్వసేనుల ఆరాధన చేస్తాం. అంతే పి అనేది విజయానికి సూచికం. ఓం రం సహస్రారహం పట్ స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్షౌం రం సహస్రారహం పట్ సహస్రజ్వాలా విజృంభితాయ మహావికట నృసింహాయ తప్తహాటకేశజ్వలత్పావకలోచనాయ వజ్రనక దివ్యసింహ మహాధ్వనిధ్వస్త జగద్దంబాయ ప్రవేశదిక్ చక్రవాళ భయంకర విశ్వరూపధారిణి ఏ సహస్రాక్ష సహస్రబాహవే సహస్రాయుధధరాయ సర్వగ్రహాన్ నాశయ నాశయ ఓం ఫట్ స్వాహ. అస్యా శ్రీ సుదర్శన నారసింహ స్వామినః